हैं वो आजकल हम देखते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और एक जो रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अराउंड 56% से ज़ायद अफराद हैं जिनको उनके दांतों में कैविटी है और दर्द का शिकार भी हैं। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर सलीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर सलीमा, सबसे पहले बताएं कि दांतों की ऐसी कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो कि बाद में जाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं? तो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट्स अपनी हैबिट्स के साथ आता है। ऐसे पेशेंट्स जो पान, छालियाँ, गुटखा, नस्वार खाते हैं या सिगरेट नोशी का करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के मुंह के अंदर सबसे पहले इनिशियली बर्निंग होती है, छाले बनते हैं और पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, मुंह पूरा नहीं खुल रहा। ये तमाम जो साइन एंड सिम्टम्स जब वो हमें बताते हैं और हम जब क्लिनिकली उनको देखते हैं तो उनके दोनों गालों के अंदर वाली तरफ वाइट बैंड्स या फिर बहुत सख्ती, यानी बहुत आप हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सख्त गाल है अंदर की तरफ से, और रेडनेस और वाइटनेस बैंड्स होते हैं। अब जब ये बैंड्स होते हैं या रेडनेस होते हैं तो ये स्टेज 1 की तरफ स्टार्ट होने लगा होता है। पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि मैं अपनी हैबिट्स को ब्रेक करूं या ना करूं। सबसे पहले हम अमली तौर पे पेशेंट को समझाते हैं कि आप जो है अपनी हैबिट्स को ब्रेक करें, यानी नंबर 1 आपने अपनी सिगरेट नोशी वाली आदत को ख़त्म करना है। उसके बाद हम सेजेशन के बाद कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अब प्रिवेंटिव के बाद उसे ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जाएं जहाँ पे उसकी हीलिंग हो वापस से। सो उनको हम मल्टी वाइटामिन्स पे रखते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिंगर एक्सरसाइज भी होती है, आइसक्रीम स्टिक्स एक्सरसाइज भी होती है। पेशेंट की अगर 2 फिंगर सिर्फ खुलते हैं अगर माउथ, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि 4 फिंगर्स तक का अपना चैलेंज दें कि वो अपने मसल्स को इतना अच्छा कर लें एक्सरसाइज करके। और इसके अलावा पेशेंट्स को हम बताते हैं कि अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें लेकर आए जिसमें टमाटर है, जिसके अंदर लाइकोपीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो उसके गालों को हील करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्सर्स या फिर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसे ओरल कैंसर में जो तब्दील हो जाता है, वो बहुत ही जानलेवा है। छोटी चीज़ से शुरू होता है और एंड बिल्कुल भयानक सा होता है। इसके अलावा यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास और कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनके मुंह के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो कीड़ों का उस वक्त हल नहीं करवाते, या फिशर सीलेंट जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से वो नहीं लेते और फिलिंग्स नहीं कराते। अगर वो नहीं कराते हैं तो उसके आहिस्ते आहिस्ते वो रूट किनाल का केस बन जाता है, और रूट किनाल भी नहीं अगर करवाते तो फिर वो एक्सट्रैक्शन का केस बन जाता है। तो आप ये देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज उसका एक डैमेज है जो कि पेशेंट नहीं समझता है। और अब माशाल्लाह से मैं कहूँगी पेशेंट से बड़ी अवेयरनेस आ गई है। दे गेट देमसेल्व्स चेक्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। 6 महीने बाद अपना एक चेकअप करवाना चाहिए, चाहे आपको कुछ हो या ना हो सकता है बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जब देखा गया कि बॉटल कैरीज होती है, बच्चा दूध पीता है और बाकायदा दूध के अंदर चीनी डाल के उसकी अम्मी उसको सुला देती है और उसको अच्छी सी नींद आती है, उसे मीठा भी मिलता है, उसे हाइपर भी आप कर रहे हैं, उसके दांतों के ऊपर आप पूरी तरह कैविटी बनवा रहे हैं। सो वो चीनी का मिकदार जो है वो इतना डेंजरस है उस बच्चे के लिए कि उसकी कॉग्निशन, दिमागी जो एक वो है स्ट्रेंथ, उसको भी ख़त्म कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये हैबिट्स को ब्रेक करते हुए हम पेशेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों के ऊपर फ्लोराइड के वार्निश या फ्लोराइड के ट्रीटमेंट्स करवाएं जो कि एंटी कैरियस होते हैं। सो आपको याद होगा हर एक ऐड में भी आप देखते हैं कि क्या आपके पेस्ट में नमक है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि आपके पेस्ट में अगर फ्लोराइड वाला नमक नहीं है, फ्लोराइड को भी नमक के उससे कह रहे हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो फ्लोराइड होना हर आपके वार्निश में, माउथ वॉश में ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सलीमा मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि दांत में जिन लोगों को दर्द की शिकायत रहती है या कैविटी बार बार उनको हो जाती है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली टिप तो मैं बहुत पेशेंट्स को बताती हूँ जो कि एंटी डेंटिस्ट टिप है वैसे, लेकिन क्योंकि हम सब भी चाहते हैं कि हमारे दांत अच्छे रहें और कभी बदबू ना आए और कभी कैविटी ना बने, तो मैं यूजुअली पेशेंट्स को कहती हूँ कि टूथपेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ब्रशिंग करने का स्टाइल बहुत ज़रूरी है, वो हम बात करेंगे। पर घर के अंदर आप ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर जो कि आपको मदद दे सकती है? सबसे पहले मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कि जो सफ़ेद तिल का तेल होता है, जो कि सेसमी ऑयल बोलते हैं हम, या फिर आप है ना कोकोनट ऑयल ले सकते हैं 1 चम्मच के अंदर, और उसे मुंह के अंदर स्विश करें, मुंह के अंदर घुमाएं 1 मिनट से 2 मिनट तक। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा है। उसके बाद आप जिस तरह स्विश कर लें तो उसे फेंक दें, यानी क्लीन कर लें। और क्लीन करने के बाद आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसकी कुलियाँ करें। सो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने अपने ऑयल से जो पुलिंग की, जो कि पूरे मुंह के अंदर आपकी बदबू को भी ख़त्म करेगा, आपके गम स्वेल हैं तो उसको भी ठीक करेगा, आपकी कैविटी कभी बनने नहीं देगा, और ये लिटरली एंटी कैरियस एंड एंटी टॉक्सिक होता है। तो इतना ये आपको हेल्प करता है। उसके बाद आपने फ़ौरन से क्या किया, नीम गर्म पानी में जब नमक से कुलिया की,
تو سب سے پہلے آپ نے اس کو فلش آؤٹ کیا ساری چیزوں کو. جو آپ کے دانتوں کے درمیان کھانے پھنسے ہوئے تھے, ٹاکسنس تھے, سب کچھ فلش آؤٹ ہو گئے اس نیم گرم پانی اور نمک سے. اور آدھے گھنٹے بعد ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ برش کریں. سو اپنے آپ کو آپ 5 سے 6 منٹ اگر دیتے ہیں پورے ایک پروسیجر کو کرنے کے لیے, تو آپ کو لائف میں کبھی بھی کوئی بھی کیوٹی نہیں ہو سکتی. سو برشنگ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو کہ لوگ بہت غلط کرتے ہیں. سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگ ایسے 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 جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ جو آپ کی اوپر نیچے والی پوزیشن ہے اس سے آپ کا دانت جو ہے وہ گھس جاتا ہے. ہمیشہ میں بتاتی ہوں سرکولر موشن میں, راؤنڈ موشن میں آپ نے اپنے دانتوں کو صفائی کرنی ہے اور سافٹ برش کا انتخاب کرنا ہے. سافٹ برش سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ آپ کا انیمل جو ہوتا ہے, جو اوپری لیئر ہوتی ہے دانت کی, وہ ہمیشہ پروٹیکٹ رہے گی, کبھی وہ گھسے گی نہیں. جتنا آپ سخت برش کریں گے وہ سب سے زیادہ آپ کو دانت کو ختم کرے گا. سو کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. بہت مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماؤتھ واش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ تمام چیزیں کریں آپ کو شاید ماؤتھ واش پہ جانا بھی نہ پڑے. ٹھیک ہے, ماؤتھ واش کے لیے آپ کو بریدنگ کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی بریدنگ ہو, یو اسمیل گڈ, ہیلیٹوسس کا ایشو نہ ہو. تو ہیلیٹوسس کے ایشو کے لیے آپ نے برش کرنا ہے ٹنگ پہ. اگر آپ ٹنگ پہ برش کرتے ہیں, آئل پولنگ کرتے ہیں, آپ کو کبھی بھی بدبو بھی نہیں آئے گی منہ سے. سو امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی اس چیزوں کو بھی چیک کروائیں کہ آپ کو کوئی میدے کی مسئلہ تو نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. دیر مسٹ بی سم انڈر لائننگ سسٹمک ایشوز ایز ویل, وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں. سو دس از سم تھنگ ا ٹپ وچ آئی آلویز گیو ٹو مائی پیشنٹس کہ پریونٹیو کیئر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سلیمہ یہ بتائیں کہ گمس کچھ لوگوں کے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, ان کو بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, کچھ کھا لیں تو وہ سویلنگ ہلکی سی ہو جاتی ہے اور درد رہتی ہے, تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ سو اس کی بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں. نمبر 1 تو ہم یہ سب سے جو میجرلی کہتے ہیں کہ پیشنٹ اگر اسکیلنگ نہیں کراتا اور اس کے دانتوں کے اندر پلاک کیلکولس بالکل کالے رنگ کا دبا یا پھر اسٹینز یا پھر پتھر جیسا یلو کلر کا پلاک کیلکولس وغیرہ جمع ہے, تو اس کو اسکیل آؤٹ اس کو کروانا پڑے گا. وہ اس کی کوئی بھی برشنگ سے نہیں جائے گا. تو اسکیلنگ سے کیا ویک نہیں ہو جاتا؟ نہیں, اٹس اے میتھ. سو ہوتا کیا ہے کہ ہم اسکیلنگ سے آپ کے پورے گمس اور دانت کو جو ہے نا صاف کرتے ہیں. سو سب جنجلی سپرا جنجیولی ہم اسکیل آؤٹ کرتے ہیں, گمس کے نیچے اور گمس کے اوپر والے ایریا کو صاف کرتے ہیں. جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ اب آپ کی انفلیمیشن بھی ختم ہوگی اور آپ کا مسوڑا اپنی جگہ پہ آ جائے گا. بہت سارے پیشنٹس کو خون نکلتا ہے برش کرتے وقت, سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, تو یہ نارمل ہو جاتا ہے. پھر اب اس کی کیا ٹپس ہے کہ آپ نے نارملائز کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کلیننگ وغیرہ کروا لی. اگر اسٹریس کو ختم کرنا ہے, وائٹامن سی جیسے فروٹس ویجیٹیبلس کا انتخاب کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کی گمس کو بہت اسٹرینتھن کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ چیزیں لیتے ہیں تو آپ کی ڈائٹ میں جیسے سیلڈز ہو گئے, فروٹس ہو گئے, وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے ٹو ریجوینیٹ یور گمس. اور اس کے بعد ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ زیادہ تیز سے برش نہ کریں, کوئی ٹوتھ پک نہ لگائیں, جو کہ سب سے زیادہ ہیبٹس غلط ہے ہماری. سو امپورٹنٹ یہ کہ آپ کبھی بھی دانت میں کچھ پھنستا ہے آپ کے انٹیڈنٹلی تو فلاسنگ کریں. اور کچھ پیشنٹس اوور برشنگ کی وجہ سے بھی سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے. کچھ پیشنٹس جو ہے بار بار ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں لائک لیزر ٹیتھ وائٹننگ. لیزر ٹیتھ وائٹننگ ہم ونس اے ایئر الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ ٹریٹمنٹس اتنی الاؤڈ نہیں ہوتی. اور اگر پیشنٹ جو ہے کوئی پیرا فنکشنل ہیبٹ میں, جو کہ فار ایگزامپل اگر اپنی دانتوں کے درمیان ٹوتھ پک مارتا ہے یا کوئی ایسیڈیٹی ہو سے جس کی وجہ سے اس کے دانتوں کے اندر ایروژنز آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز وہ اپنے دانت کے درمیان کرتا ہے یا پیستا ہے اپنے دانتوں کو ساتھ ساتھ کلینچ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ایٹریشن ہو رہی ہے, ان سے بھی ٹھنڈا گرم لگ سکتا ہے. کیونکہ ہماری جو ٹیبیولز ہوتی ہیں جو انیمل کے نیچے